Ceremony and Master of Ceremony sa buong aga, no? Una pa kayo ko sa katawran sa member of the Barangay Council sa Barangay Banduao, Barangay Subong, Kagawad Eduardo Ismaras, Kagawad Gerson Tagakay, Kagawad Donato Iban, and Kagawad RG Bianan, Kagawad Aldo Ismaras, Kagawad Ibig Buyayot, our ST Chairman, Andrew Tagakay, and the ST Council, and especially sa atong visitors from Nara National High School and the band members headed by school head Ma'am Arugante and teachers and the parents of Barangay Nara. Ngari diri Manduao Elementary School teaching staff headed by Sir Nikito, Sir Agustin, Manduao National High School teaching staff and students headed by Julie Franco, so the digger workers, forum leaders, local members, and the rest of the barangay workers, tanods nga naga-suporta sa tanan sini. Salamat, mayong aga. Budlay ni politiko, magampal nga way politiko. Mapasalamatan mo kung isa, hindi tanan, masabitan ka. So in short the story, before ka magpasalamat, nangayot mo ko no, mayot nga aga sa tanan. Ilabi na sa atong sound system, Kaponpon sound system from Barangay Bugay, and sa tanan ng mga visitors, volunteero, our detachment, sa ato na police outpost, Regional Mobile Force Company, Labinay, and Giyongan. No? So, nakamba naman si Gawan Dudoy as opening remarks. Sa program, isa ka-importante ang tawag opening remarks kag may ara closing remarks. Ako as punong barangay sa Barangay Banduao, message magigala ko ni Palinton, subong nga aga sa inyo. Kag wala po ko dito, ano yung bago, pero masiling ko lang sa taga-tanan ng Barangay Banduao, kag sa mga bisita, salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong kooperasyon, sa sining Dodo Festival 2025 or annual fiesta. Ilabi na gate, no, sa mga sa different family naton, barangay workers and barangay officials. Ang ako na mensahe sa bungaga, despite na medyo stress di kaniya, ang the rest of the barangay council, ilabi na ang punungan sa barangay. Alam na, kung ginalabugtaw, excited po ko sugat sa nanganara. Kasi pagkamilyo, pati nanganara dito. Actually, sa 4:30 a.m., nagaling yung depart, going to Dawis Sonara. 4:30, and the 4:30, isang kobra, nagpabantayan, kaya na bakal magalikon. Pag-abot dito, Kaloyan, video call pa kung sa ngaga ka dumaulan, pati ako pangamuyo. And pag-abot sa Nara, ready na sila mga student and teachers. Ka-amazing sa Barangay Nara. And through the leadership po, the Barangay Captain, Kapitan Aragon, and the Barangay Council of Barangay Nara for supporting us sa Barangay Banduao. Again, tama pa tayong mga activities. Karon, present sila karon. Salamat kay Ma'am, the Nara National Band, headed by the Scholar, Ma'am Arganti, and through Ma'am Isosa, Gruso, and the teaching staff of Nara National High School and Paradise. Thank you for supporting Barangay Banduao. Again, karon may pageant. Ari aton na itong instantly sa Duo-Duokin. Thank you sa inyong presence. No, ang aton Duo-Duokin, no. Ang aton man nga mga local vloggers, the Negros Countryside, kaya ang nagawan, no, from Kabandalan. Welcome, good sir. Again, pasalamatan ako ang binagsa. Ang ining kooperasyon, lagi na ng Barangay Council, SK Council, and Barangay Workers, Nara School Band, outpost personnel, detachment personnel, Barangay Tanod, Barangay officials, district officials, municipal midwife, Barangay Locon, digger children, digger workers, Purok Federation, led by Pastor Debar, Manduao Elementary School pupils and users, Manduao Elementary School teacher staff, senior citizen, person with disability, Kalibi, group women, Manpas at CCTPEC personnel, Bukaw National Elementary School in High School, Manduao School Band, Manduao National High School students, Manduao National High School teachers and staff, 4 peace members,
Sa tanan, yung mga bisita, pinabinahanin sa Manila, sila ni Sir Frank, and Engineering. Salamat sa inyong pagbisita dito sa Barangay Manduao at sa pag-witness sa Duao-Duao Festival. Buwas, ara sa 18 or 20 kaparisan ng mga boxers from Negros Occidental, and thank you sa council. Nagawa Jerson is Chairman Nando Tagakay, in charge of sports. Buwas, bato na po natin sa Cobra kagang boxing ring here in Barangay Manduao. And pagkahapon siguro, ang basketball exhibition game, para si Mayor Jack and the City Council and the barangay players sa Barangay Manduao. Buwas sa hapon, kagamuman ang Duao-Duao Festival, Street Dancing and Showdown, and the Modern Dance Competition of the City of Ayuan, the different barangays, pinapaguluhan ni Consul Abaydan Aurelia, Kadriang Binyo, sa Nornis, Gagabi, the rest of the barangays in the 20 barangays in Bayuan City. Sa liwat, hindi na ako pagtugayon, madamo nga salamat. Happy Fiesta, Barangay Manduao. There you have it, ladies and gentlemen, our Barangay Captain, Honorable Jemmy C. Bianan. And happy